د ازبکستان د دوست هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو ډېر لوی هیئت په مشرۍ باندې راغلی وو او له دې سره د برق د انرژۍ او د خط آهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف هیئتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته د اړونده وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطحه د اسلامي امارت له مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د موږ نور مجالس هم کیږي او غواړو چې په اقتصاد په برخه کې اقتصادي پروژو ته وده ورکړو او ډېر زر به انشاءالله ځینې پروژو باندې کار هم شروع شي. د ازبکستان دوست هیواد د افغانستان د اسلامي امارت سره ډېرې ښې اړیکې لري او له نوي اسلامي حکومت سره د ښو همکاریو ژمنه لري. موږ دې ته ښه راغلاست وایو او د دې په راتګ باندې ډېر خوشحاله یو او انشاءالله آینده ته به هم د موږ دوی تر مابین راشه درشه لا زیاته شي. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Afg'onistonga Kobulga tashrif buyuryapti. O'zbekiston delegatsiyasi bugun muvaqqat hukumatini rahbarlari bilan, hukumat a'zolari bilan uchrashuvlarni o'tkazdi. Bu uchrashuvlarda kun tartibida ko'p masalalar muhokama qilindi. Avvalambor biz afg'on birodarlarimizdan kuchli va aniq kafolatlarni oldik. Hech qachon Afg'oniston zaminidan O'zbekistonga qandaydir xavf, qandaydir tahdid chiqishiga yo'l qo'ymaymiz deb bizga shu va'dani berishdi. Ikkinchidan, kun tartibida ko'p iqtisodiy, transport, kommunikatsiyaga tegishli masalalar bor. Shular atrofida biz kelishib oldik. Yaqin orada bizning ishchi guruhlar Termizda yig'ilishadi va bu masalalarni ham hammasini hal qilamiz. Nega deganda kelajakda mana juda katta proyektlar bor. Masalan, bittasini shu inobatga olaylik. Misol keltirmoqchiman. Bu temir yo'lni qurish. Markaziy Osiyodan Mazar-i Sharifdan Kobulgacha, Kobuldan Peshovargacha. Mana yaqinda O'zbekistonda o'tgan juda katta xalqaro anjumanda bu masala muhokama qilindi. Ko'p davlatlar, ko'p xalqaro tashkilotlar qo'llab-quvvatladi. Mana shu masalalar bo'yicha biz fikr almashdik va kelajakda o'ylaymizki, ikkita mana shu do'stona, ikkita bir-biriga yaqin davlatlar do'stona aloqalarni yanada kuchaytirib, hamkorligimizni davom etamiz. Bismillahirrahmanirrahim. امروز یک هیئت بسیار بلندپایه از همسایه دوست ما ازبکستان اینجا تشریف آوردن به سرپرستی جناب وزیر صاحب خارجه. الحمدلله یک نشست دوستانه در مابین هیئت هر دو طرف صورت گرفت و درباره مسائل مختلف، درباره ترانزیت و درباره پروژه برق و انتقال برق و همچنان درباره خط راه آهن، درباره دیگه مسائل بحث مفصل صورت گرفت و در آینده نزدیک انشالله هیئت‌های عالی رتبه هر دو طرف با هم نشست‌هایی را هم خواهند داشت و انشالله کار عملی درباره ساخت پروژه‌های بزرگ در وقت نزدیک صورت خواهد گرفت. ما امیدوار هستیم انشالله با همسایگان خود روابط خوب داشته باشیم و روابط اقتصادی به منفعت همه همسایگان است. تشکر. الحمدلله bugün ikkala qo'shnilar o'rtasiga ko'p bir katta hay'atlar o'rtasiga o'tirish surat topdi. Bu o'tirishga muxtalif masalalar borasiga gaplashildi va yaqinda inshaalloh ikki taraf hay'atlari o'tirishib barq, tranzit, tijorat, xat ohan va boshqa masalalar borasiga bahs etadilar va yaqinda inshaalloh katta projelar borasiga amaliy ish surat topadi. Tashakkur.